ত্রিপুরা তো পানি চবা চলে নাই ওই কমল কলয় হাই হাই ওই কমল কলয় হাই হাই কমল কলয় নাকার মাসা নাই Koilano jatulukuru na hambay tiri iruchung United Tripura Youth Association tay hakutisa Tripura hoda chung joto mili tini thangnai 15 October 2021 Maniko kudo chini boromgonang Naran Birindro Tripurano chini EM Komal Koloi je sagnaya ongmani eba hanang pinang khaimani obonotoi chung tini hokutwisani lukurok khadulaijak Tewani boy tini Khadumung leri rally singira phunuklaikha joto moyalni borok tini oboni bagoi tinang kesakok sanang musugo thangnai 18 tarik Oktober 2021 chini boromgonang Naran saknangi ongjangmani nutiyoi जों kaisa press meet khaika o press meet ruksagoi kabangma borok kabangma kokhamia siljaka chini sakago keba hino thansa sabina nayo keba tipra mothan against sago keba bubagaran against sago nei sago on bai tini ang koila tini clearly rusana musugo tini chung tipra mothani against ya chung bubagarani thansani against ya bubagarani against ya even chung kuno kolai hodani bo chung against ya chung tini iro bikhub eba khadumung rally khaimani ongkha thangnai 15 October je hosom bhujan chathani chini EM Komal Koloi je tini Tripura society ni bokhorok eba head of society boromganang Naran Birindro Tripura no jebabe koksai tongpuro saknangya babe bojebe koksaka eba koksai tongpuro kebeng ongkha oboni sing belekhana khadulaijak tini on beno tini ang lukurung thani sungnani musugo thangnai 15 October maniko kudo je hosom bhujan khaipuro o hosom bhujan o je panago kok Tripura news channel ni bade oro kuno news channel habimania hinkai jodi kothe news channel jodi okore hinkai barai khaioi chini boromganang Naran koksamani video footage baike viral ongkha tini o poila ang lukurung thani sungmung eba kok Tripura eba EM Komal Koloi thani sungmung baba barai khaioi oro kothe news channel sikere hinkai chini 19 ta hodani je okrarok jotto no koksai pekha kebo 10 minute kebo 8 minute kebo 5 minute inge oboni logio chini Naran koksapuro tani bege kebeng jakha hinkai chung nugo kok Tripura news channel lo je rofro aifro chini Naran koksamni nukjagia jotto hodani okrar koksamni nukjago kintu chini Naran Birindro Tripura koksamni nukjagia oboni ulo barai khaioi hosom bhujan paimani yagulo chini Naran no je lasima singsa khaioi je kebengoi koksapuro kebengoi je video footage obono baike viral ongkha oni bagoi tini ang sanan musugo oboni bagoi chung keboni chung against ya kuno hodani chung biruddiya chung Komal Koloi kogotongo head sin not sinar sumsok pap nose nasli dikino papi noya onbe tini chung koloi hodana bujung nasliya chung thansana bujung nasliya kintu Komal Koloi ni je choritro bini je acharon bini je behavior o behavior no chung tini nasliyo eba selengo on bai tini ang sanani musugo je odino jebabe khaioi chini Naran lasima singja khakya obo Tripura hodarok chung soimanliya on bagu chung thangnai 18 tarik press meet khaioi chini boromgarang EM Komal Koloi no chung jora rokha je nung je khaibung chini Naran thani map mabina eba nakar masanai tini bai almost 1 week eba 7 din 7 days ongkha tini sakjora Komal Koloi ni kuno reaction chung mania borong thangnai sali satam sakango chini CEM Punochandra Jamatia tai Deputy CM Onimesh Debborma tai Rajesh Tripura tai Deputy Tripura bok press meet khaioi Naran ni bagoi Komal Koloi nongoi nakar sanka obi tini ang sungnani musugo lukurung thani tini Tripura hasteyo je kaisa CEM ni salaidoi tini Komal Koloi bo tori thangka CEM ni salaidoi Komal Koloi tori thangka on bai tini ang lukurung sungna musungmung tani bagoi Komal Koloi nukjagya goi Komal Koloi chini Naran no nakar sania goi tamakai CEM nakar sanan nangkha oboni bagino tini ang tini sanan musugo jebabe chini Naran henasto khaijaka jebabe chini Naran opoman khaijaka o opoman khaimani pisone sobuni yaktong tini chungnogo
Tripura hani borok ganangoi tini chungno kabangma comment khayo thanchano sabina nayo bubagaran against hinoi কিন্তু ang tini clearly tini immediate bising sana musugo tini bubagaran je কয়েকজন বড় অনেক বড় বুবাগারান থানছন প্রশ্ন খাইকা এবা বুবাগারান কখামিয়া সাকা তিনি অবনি যত মাজরাংখা কমল কলয় তিনি কমল কলয় সে ব তিনি ব তাহিনে বন বিভীষণ ব তিনি বিভীষণ হাইকেন ব রূপ লাগই তিনি ব ত্রিপুরা মথানি থানছানো বুবাগারান থানছানো ব সাবাইনা নাইই তিনি ব ত্রিপুরা হদানি অক্রানো অঙ্গ তাহিনাই হানাং পিনাং খাইই যে কাইসা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি খাইই তিনি মহারাজানি যে ত্রিপুরা মথানি যে থানছানো ব সাবাইনা নাইও অরমে তিনি আংলুকুরং কইনা মুসুগো যত কিছু যে গতি টংমানি এবা গতি থাংমানি অবনি মাস্টার মাইন্ড এবা নায়ক গংখা চিনি কমল কলয় অনবাইনা আং কইনে লুকুরং থানি যদিনো খরকসা ইএম জনপ্রতিনিধি ব তুমুংন খরকসা হদানি হদা অকরণ যদ্র অসম্মান খাইমানো হিংকাই ব বহাইকে জনকল্যাণ কাম খাইনাই এবা জনসাধারণনি অঙ্গে ব সামুং খাইমানাই অনবাইনা তিনি আং লুকুরং থানি কইনা মুসুগো ইএম জনপ্রতিনিধি এবার রিপ্রেজেন্টেটিভ নি সালাই দই তিনি খরকসা ইএম তরই থাঙ্কা নং থানি যতন সুংমুং নগ নব নংনি বাখা বাখা নগ আনসার খাইদি অনবাই তিনি আং চিনি ই খাদুমুংনি বিসুতে আং কইনানি মুসুগো ইএম কমল কলিনো তিনি বো নিনি বাই জরা চিনি নারান বরমগানাং বীরেন্দ্র ত্রিপুরা যদিনো মাপ বিয়া হিংকাই जों बासकांगो जों आरो गरजा जों आन्दोलन जों आखुनलाय जों इमसुबाय थागिया जिनि आन्दोलन चलि तंनाय किन्तु नों जदिनो नाकार सांखाय जों आइफोरो वान सुगनाय अनबाय आं कइनाय जिनि मिस्टार कमल कलैनो दाक्तिनो जिनि नारान বীরেন্দ্র ত্রিপুরানো মাপসানানি তাই অবশ্যই অবনি লগে লগে जों তিনি কইনানি মুসুকু লুকু যত লুকুরং থানি ভবিষ্যত কোনো সমাজপতি যাতে ইমহাইকে পলিটিক্যাল পার্টিনি লিডারশিপ বাই এবা জনপ্রতিনিধি বাই অসম্মান তাখাইজাকতং তুমুংনো অসম্মান খাইও হিংকাই जों ত্রিপুরা সমাজ ত্রিপুরা হদারক जों বাসকাঙ্গ আন্দোলন খাইনানি जों প্রস্তুত মাতংনাই হামবাই পাইথাকক তিনি যে খাদুমুং লামা হিমবতক খাইমানে বিসিঙ্গ নক যে ব মতা আয়াখাব বতামনে হইতে খাইজংমানি जों তিনি হিমবতক হিমান নংখা ইউনাইটেড ট্রিপুরা ইউথ এসোসিয়েশন Tripura Society kaisa young volunteer young society young organization tebni logi chini hakutisa moyal ni Tripura hodani kabang okra rok tongo ingkai ruaza tongo kumang tongo kabang okra sakara tongo sudah hakutisa semendai na hakutisa tongo chini korom sora tongo gechicing sora tongo SK para tongo monu tongo long travel ini जों जत Tripura sinrok Tripura hodani rok जों iro जों naran no je hanang pinang khajangman ti जों khadulaikha ingkai जेतने जे लामा हिमबतक खाले माने जे नग न जिनि त्रिपुरा खदानि अकारा नारां ब रेली खाइदि हिने दे खाइजों माने काला तानि हिंकाय ब कुनु जिनिस न रेली खाइदि हिने मानिया तानि हिंकाय चिनि नारान चिनि समाज न रक्षा खाइनानि चिनि समाज न प्रोटेक्शन नने अंका चिनि समाजनि प्रतिति नागरिक प्रतिति त्रिपुरा हदानि बररक प्रतिति त्रिपुरा समाजनि बरनि दायित्व बा डिउटी दङ जे चिनि समाज न रक्षा खाइनानि एबा चिनि समाजनि अक्रा चिनि नारान न रक्षा खाइनानि एबा प्रोटेक्शन ननि चिनि दायित्व अनबा जों तिनि हकतिसा करमसाला सिसिंसला मनु जत लं ट्राइबेलिनि जत त्रिपुरा सिनायरक जोंनि त्रिपुरा समाजनि बरक जोंनि कुथुमलाइका खादुमारि पाना नंनि जे सानमं बा नंनि जे डिमान्ड अबो माने जायगा बेनो बासकांगा तामा खाइजों जदि मिस्टर कमल कलय जदि नब जिनि नाराननि थानि जदि माप बिया नाकार सानिया हिंकाय जों बासकांगो आरो काबांमा चबाख हिनानै जों वानसुगलेक दङ अब जेफोर जराफाय जों आफोर सानाय दा जों खायबो खुनुंनाय